वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज पसंद नहीं होती है तो वो इसको ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। आपने देखा लास्ट ईयर 2019 के अंदर CA/NRC NPR को लेकर के हिंदुस्तान की सड़कें भरी पड़ी थी। पूरे भारत में इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसको अपोज किया गया था और प्रोटेस्ट हुआ था इसके खिलाफ। इसी तरह से जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ को लेकर के पूरे यूनाइटेड स्टेट में प्रोटेस्ट हुआ, जर्मनी में प्रोटेस्ट हुआ, रशिया के अंदर भी उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। अब इसराइल के अंदर पूरे इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और नेतन्याहू के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उनको वहां के लोग क्राइम मिनिस्टर कहना तक शुरू कर दिया है। अब उसके बाद लेबनान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि अब लेबनान की जो सरकार थी, इलेक्टेड सरकार, उसने अपनी तमाम कैबिनेट के साथ मुस्ताफी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो प्रोटेस्ट इजराइल, उसके बाद लेबनान का जो प्रोटेस्ट है, इसको बहुत सारे थिंकर अरब स्प्रिंग का नाम दे रहे हैं। तो आइए आज हम अपनी डिस्कशन में इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। देखिए, अभी पूरे इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है। एक एक जगह पे 15,000 तक लोग जमा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग सड़कों पे आ चुके हैं और एक बड़ी तादाद में मुसलसल प्रोटेस्ट वहां भी देखने को मिल रहा है। ये और बात है कि आपको सिर्फ लेबनान के प्रोटेस्ट के बारे में बताया जा रहा होगा या फिर दिखाया जा रहा होगा, लेकिन इसराइल के अंदर भी बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग अब प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर तक कहना शुरू कर दिया है। जो इसकी रीजन बताई जा रही है, जो इसकी रीजन है, वो सबसे पहली चीज, लोगों के अंदर एंगर है इस बात को लेकर के कि इनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, यानी ये करप्ट प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। दूसरी चीज, कोविड-19, वहां ऑलरेडी जो सरकार बनी थी वो एक लंबे पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद बनी थी। कोविड-19 को लेकर के भी लोगों का गमगुस्सा मौजूद है, क्योंकि वहां सख्त लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन थे उनका भी लॉस हुआ है, यानी छोटे बिजनेसमैन, उनका लॉस हुआ है और बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसको लेकर के भी लोगों में गमगुस्सा मौजूद है और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके बाद अब लेबनान में भी प्रोटेस्ट होने लगा था और लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। स्पेशली उस एक्सप्लोजन के बाद लोगों में और भी ज्यादा गमगुस्सा आ चुका था हुकूमत के खिलाफ, यानी वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ। लोग सड़कों पे आ चुके थे, लोग उनके खिलाफ नाराबाजी तक करने लगे थे, जिसके बाद अब वहां की जो सरकार थी, यानी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या फिर वहां की जो कैबिनेट थी, तमाम के तमाम मुस्ताफी हो गए हैं, तमाम ने इस्तीफा दे दिया है। तो लोगों का कहना यह है कि क्या ये अरब स्प्रिंग का फिर से आगाज हो चुका है। अगर हम लेबनान की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यह प्रोटेस्ट इजराइल के बाद हुआ है या फिर इस मैसिव एक्सप्लोजन के बाद शुरू हुआ है। यह प्रोटेस्ट काफी दिनों से चल रहा था। वहां की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, लोग बहुत बड़ी तादाद में जॉबलेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी वहां बहुत ज्यादा कट होता है, यानी 3 से 4 घंटे ही बिजली आती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन इस एक्सप्लोजन के बाद लोगों का गम और लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा फूट गया है, जिसके बाद वहां की सरकार तो खत्म हो चुकी है। याद रखें कि अगर मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से फिर से एक मर्तबा अपनी नाअहली का सबूत दिया गया पहले की तरह, तो फिर उस सूरत में प्रॉब्लम क्रिएट होगा लेबनान के लिए और ये एक इनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, सिविल वॉर शुरू हो सकता है और एज अ रिजल्ट इसका जो नतीजा होगा वो कई मुल्कों में देखना पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये अरब स्प्रिंग का आगाज है। लेकिन अगर फिर से मैं कह दूं कि अगर मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से अगर यहाँ पर बेदारी नहीं दिखी तो फिर उस सूरत में ये कुछ भी और कहीं भी जा सकता है। 18 दिसंबर 2010 तुनिसिया से ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो देखते ही देखते पूरे अरब कंट्री में फैल चुका था। ये एक अलग बात है कि ये एक प्रोटेस्ट किया गया था या कराया गया था। जब लोग सिविल डिसोबीडियंस के सूरत में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर उस सूरत में बगावत पे कैसे उतर आए, लोगों के पास हथियार कैसे आ गए, क्या ये एक साजिश थी मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ, ये तमाम के तमाम अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे इन द वेरी सिंपल वे, क्या है अरब स्प्रिंग। देखिए, शुरू में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनका जो मकसद था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करना, जो लाइफ स्टाइल है लोगों की
ان کو اوپر لے کر کے جانا، جو منارکی ہے، جو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس سے بچنا یا اس سے نجات پانا۔ شروع میں یہ پروٹیسٹ تونسیا کے بعد ایجپٹ کے اندر، لیبیا کے اندر، اسی طرح سے یمن میں، سیریا میں ہوا، پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری کنٹریز کے لوگ اس میں انوالو ہو گئے، جیسے الجیریا ہے یا موروکو ہے یا مڈل ایسٹ، یعنی مڈل ایسٹ کی بہت ساری کنٹریز اس میں تھی، اور نارتھ افریقہ کی اس میں بہت ساری کنٹریز انوالو تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ پروٹیسٹ وائلنس کے اندر بدل چکا، سول وار شروع ہو چکا تھا، پھر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اگر میں سم اپ کر کے بتاؤں تو جو اس پروٹیسٹ کا جو ریزن تھا یہ کہ لوگ اس وقت سرکار سے خوش نہیں تھے، ان کی مونارکی سے خوش نہیں تھے، وہاں پولیٹیکل کرپشن چل رہا تھا، لوگ کافی حد تک ہیومن رائٹ کے حوالے سے بھی پریشان تھے، جس کے بعد لوگوں نے اس پروٹیسٹ کا فیصلہ کیا۔ اور اس پروٹیسٹ کا جو گول تھا، جو مقصد تھا، وہ ڈیموکریسی لانا، اسی طرح فری الیکشن، ہیومن رائٹ پروٹیکشن اور بھی اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے لیے امپورٹنٹ تھیں۔ اگر ان کے میتھڈ کی بات کریں تو سول ڈس اوبیڈینس، اسی طریقے سے ڈیمونسٹریشن، پیسفل پروٹیسٹ، اور بعد میں پھر وہی رائٹس کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، بغاوت میں تبدیل ہو چکا تھا، اور لوگ بغاوت پہ اتر آئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلا، اس کا ریزلٹ کیا نکلا، یا پھر عرب اسپرنگ نے مسلم ورلڈ کو کیا دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ٹاپک کے لاسٹ پوائنٹ کو۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس عرب اسپرنگ کے بعد مسلم ورلڈ کو کیا ملا۔ جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا پرپس تھا، اس میں وہ کتنا سکسیس تھے، کتنا کامیاب تھے۔ دیکھیں، ڈیموکریسی کی رٹ لگانے والا ویسٹرن ورلڈ یا پھر امریکہ جب ڈیموکریٹک وے میں ایجپٹ کے اندر سرکار بنی تو اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے پوری دنیا ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کی سرکار کو گرا دیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر مرسی کی۔ اگر ہم عرب اسپرنگ کے گولز کی بات کریں اور ابھی کے شام، لیبیا، عراق کو دیکھیں گے تو آپ کو پوری طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو عرب اسپرنگ تھا ایک ڈیزاسٹر تھا، یا ایک فیلئر تھا، یا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس کے بعد مسلم ورلڈ میں جو کمزوری دکھی ہے یا کمزوری پیدا ہوئی ہے، اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے اس کی تلافی کر لینا۔ اگر آپ ابھی کے لیبیا اور معمر القذافی کے وقت کے یا ان کے دور کے لیبیا کی بات کریں گے تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ابھی کا جو لیبیا ہے وہاں رہنے کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تمام کا تمام برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، جس کے اوپر ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، ضرور دیکھیے گا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو، لیبیا وار کے نام سے۔ اور جو معمر القذافی کے وقت کا جو لیبیا تھا، کافی بیٹر لائف تھی، ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہت اچھی تھی، ہر کچھ ٹھیک تھا، ایک آئل ریچ کنٹری تھی، اور بھی نارتھ افریقہ کے اندر سب سے زیادہ خوشحال کنٹری میں سے ایک تھی لیبیا۔ لیکن اب جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر عرب اسپرنگ کو آپ مینشن یا بیان کرنا چاہیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامیاب سازش۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، گاڈ بلیس یو آل۔